प्रार्थना करके आज का मीटिंग में हम लोग शुरुआत करेंगे। और हमारा आंखों को बंद करें, सर्वशक्तिमान खुदावंद के सामने हमारा जीवन को हम लोग समर्पण करें और हम लोग प्रार्थना करें कि आज के मीटिंग में परमेश्वर के दास के द्वारा सुनने वाला वचन और हम लोग जो है ब्रदर अभिषेक और सिस्टर एंजल से सुनने वाला गाना और हमारा जीवन के लिए बहुत लाभदायक होने पाए और उसके द्वारा परमेश्वर हम लोग से बातचीत करने पाए। हमारे आत्मा प्राण को प्रभु के सामने समर्पण करे, परमेश्वर हमारा जीवन को सहायता करने पाए। हालेलुया। ये हमारा जीवन को प्रभु के करीब में समर्पण करके हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर का बड़ा आशीष और बड़ा जो है सामर्थ जो है हमारा जीवन में आज हम लोग अनुभव करने पाए। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूं खुदावंद, आज के शाम के वक्त के लिए हम आपको स्तुति और धन्यवाद करता हूं। आभारी दिल के साथ हम आपके चरणों में आते हैं खुदा, आपके वचन को सुनने का चाहत और प्रभु आपका मधुर वाणी को प्रभु हमारा हृदय में जो है लेने की इच्छा के आधार पर जो आए हुए सारे लोगों को आपके हाथ में समर्पण करता हूं। हम सबों को परमेश्वर आपने आशीष करे और सबका जीवन में खुदा अपना अनुग्रह और आशीष होने पाए। हालेलुया। तेरे अनुग्रह और तेरी शांति हमारा जीवन में उंडेलने पाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करता हूं खुदावंद, आपका उपस्थिति हम चाहता है प्रभु जी, जहां कहीं हम बैठे वहां पे प्रभु अपने उपस्थिति होने पाए। हालेलुया। और आज का जो है मीटिंग के द्वारा खुदा अपना उपस्थिति हमारा जीवन में हम लोग अनुभव करना चाहते हैं और आप हमें उसके लिए मदद करें, उसके लिए सहायता करें। प्रभु के दास को आपने इस्तेमाल करे गाना गाने के लिए, ब्रदर अभिषेक और सिस्टर एंजल को प्रभु आपने इस्तेमाल करे प्रभु। हालेलुया। और कुल मिला के हमारा जीवन में लाभदायक का एक समय होने पाए प्रभु जी। सारे आदर और महिमा और इज्जत हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगता हम, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और हमारा बीच में जो है अभिषेक और एंजल है, वो लोग हमेशा जब हम लोग बुलाते हैं हमारे बीच में आते हैं। बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोग के लिए और खूबसूरत गाना के लिए बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप लोगों को बहुत जो है और प्रभावशाली तौर से इस्तेमाल करने पाए और मैं आमंत्रण करता हूँ अभिषेक और एंजल को गाने में हमें मदद करें। थैंक यू। आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। थैंक यू पास्टर। आइए परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उनकी आराधना करेंगे। जैसे हम देखते हैं भजन संहिता 100 में कि लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आइए इस गीत को गाते हुए उनकी आराधना करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद
मांगते हैं, जब हम लोग खोजते हैं, तब परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है और हमारे दुखों को देखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारा चिंता करता है, तब हमें किसी भी बातों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। आइए इस गीत को हम लोग गाएं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। चलिए हम परमेश्वर की महिमा को देखें और इस गीत को हम लोग मिलकर गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है।
परमेश्वर प्रभु आप हमारे हाथ को छोड़ने वाले नहीं हैं, आप हमें पकड़े रहते हैं परमेश्वर। आप अब्राहम के प्रभु हैं, हमारे परमेश्वर है परमेश्वर। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। आप अद्भुत कार्य करने वाले केवल एक ही परमेश्वर है प्रभु। आप हमारे हाथ को थामे रहते हैं और उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर। धन्यवाद इस समय के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम आगे का कार्य हम आपको सौंपते हैं और पवित्र आत्मा में अगुवाई करें। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। पास्टर ओवर टू यू। ओके एंजल, थैंक यू वेरी मच। मैं आग्रह करता हूँ गाना एक और बार गाए और हम लोग प्रार्थना की छोटी प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद फिर से एक और बार करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। इफ यू कैन प्लीज सिंग दैट अगेन आफ्टर द प्रेयर। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आज की जो है मीटिंग को प्रभु के हाथ में हम लोग समर्पण करके हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर के करीब में आज के जो है मीटिंग को समर्पण करें। और परमेश्वर के दास जो है परमेश्वर का वचन से जब बोलेंगे और प्रभु का वचन हमारे हृदय में, हृदयों का पट्टियों में जो है प्रभु लिखने के लिए, और परमेश्वर का वचन का जो है गहराई हमारा जो है जीवन में हम लोग समझने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। और आज के जो है वचन का जो है मनन के द्वारा जितने लोग जो है उसको सुनेंगे, उसका जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए, एक अनुग्रह का कारण होने पाए। हमारे बीच में जॉन भाई है सिलगुड़ी से, और मैं आग्रह करता हूँ जॉन जी आप प्रार्थना में अगुवाई करें। अगर आप प्रार्थना कर सकता है तो प्लीज आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, सुंदर रात का वेला के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम सभी लोग मिलकर प्रभु जी फिर से आपका चरणों में आते हैं प्रभु। कुछ ही दिनों से प्रभु जी आपको दासों के द्वारा प्रभु जी अच्छा वचन को आपने दे रहा है, इससे आपको धन्यवाद हो प्रभु। आपका महाकरुणा के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका असीम प्यार के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। आज रात में भी प्रभु जी वचन को पाने के लिए प्रभु जी आपका चरणों में है प्रभु। जितने लोग प्रभु जी अलग अलग क्षेत्र से प्रभु जी हालेलुया जुड़े हुए हैं प्रभु, सभी को प्रभु जी आपका बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने सहायता और मदद कर प्रभु, खास कर प्रभु जी आपका वचन को लेकर प्रभु जी आपका दास आए हुए प्रभु। प्रभु जी आपका दास को भी प्रभु जी आपने सहायता और मदद कर प्रभु जी, और वो बुद्धि और ज्ञान से प्रभु जी आपने भर दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी वो सच्चाई वचन प्रभु जी हमें आपने प्रभु जी आपका दास के द्वारा देने पाए प्रभु। खास कर प्रभु जी आज रात में प्रभु जी वर्शिप लीड किया हुआ प्रभु जी प्रिय बेटो बेटी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी आपने सहायता कर प्रभु जी, इतना तक तू प्रभु जी मदद किया प्रभु जी। प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी आज रात में आए हो सभी को प्रभु जी आपका हाथ में सौंपते प्रभु जी, वचन के अनुसार जीने पाए प्रभु जी, वचन के अनुसार प्रभु जी एक अच्छा मसीह जीवन को प्रभु जी जीतने पाए प्रभु। सब कुछ आज रात में आपका हाथ में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। एक और बार मैं आग्रह करता हूँ कि अभिषेक और एंजल से वो गाना सिर्फ फिर से गाए। थैंक यू। आइए फिर से हम लोग इस गीत को गाएंगे, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। और अपने दिलों को खोलते हुए इस गीत को हम लोग गाएंगे और प्रभु यीशु को अपने दिलों में लाएंगे। आमेन। वो यीशु हमें कभी छोड़ता नहीं है, सब हमें भूल जाएंगे पर वो हमें नहीं भूलेगा। अपने हाथों में हमें लेकर वो चलाएगा और अपनी कृपा से वो हमें चलाएगा। वही परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर था, हमारा परमेश्वर है, दाऊद का परमेश्वर था, और वो अद्भुत कार्य करेगा इस वक्त आपके जीवन में। हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं
अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आमीन। आमेन। आंसुओं की घाटियों में हाथ नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। उस परमेश्वर का महान अनुग्रह और कृपा के लिए धन्यवाद। खास करके अभिषेक और एंजल को विशेष करके धन्यवाद करता हूं, आज हमारे मंदिर को स्वीकार करके हमारा बीच में आया है, गाने में हमें मदद किया। थैंक्स अ लॉर्ड। प्रभु आपको, आप लोगों को बहुत आशीष करे और इस्तेमाल करे, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। बीते कई सप्ताह से हम लोग जो है क्लाउड ऑफ विटनेसेस जो है गवाहों का बड़ा समूह के बारे में जो है चर्चा लॉकडाउन मेडिटेशन में जो है करके आ रहा था, और कृपया करके आप लोग जो है इस वचन को सुने। बहुत प्रभावशाली तौर से बीते दिन में प्रभु के दास सिमचन जेकब चीरन हम लोगों से परमेश्वर के वचन से जो है बात करके आ रहा था। खास करके उन्होंने जो है बिहार में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, और जितने बार जो बोलते हैं हम लोग जो बिहार में जो रहने वाला हम सबका जो है आत्मिक उन्नति का वचन जो है प्रभु के दास से सुनने के लिए मौका जो है हमें मिल जाते हैं, और इसके लिए मैं प्रभु से बहुत आभारी हूं। और आज भी जो है प्रभु के दास सिमचन से हम लोग सुनेंगे, और जो है परमेश्वर के दास हमारा बीच में है। मैं आग्रह करता हूं प्रभु के दास जो है परमेश्वर के वचन से हम लोग से बात करें, और ताकि आने वाला समय जो है परमेश्वर के वचन को सुनने का हमारा हृदय खोल के, हमारा कान और हमारा हृदय दोनों खोल के हम प्रभु के साथ बैठे, ताकि परमेश्वर की आत्मा जो है आज हम लोगों से बात करने पाए, आपका हृदय से बातचीत करने पाए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेंगे जरूर। ओवर टू ब्रदर सिमचन। ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഇന്ന് രാവിലെ കാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. आज शाम के वक्त में उनके लिए सवेरे है, आज शाम के वक्त में परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു ആത്മീക ആരാധന നമുക്ക് ലഭിച്ചല്ലോ. I just want to thank you the team who led the worship. May God bless you. और बहुत अच्छा एक आत्मिक आराधना जो है हमें मिला, और जो टीम जो है गाया है उसके लिए मैं उन लोग के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ചില ആഴ്ചകളുടെ ബ്രേക്കിന് ശേഷമായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് തിരുവചന പഠനത്തിനായിട്ട്. कुछ सप्ताह का जो है गैप होने के बाद जो है परमेश्वर के वचन सीखने के लिए दोबारा हम आए हुए हैं। പ്രിയ പാസ്റ്റർ ജീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സാക്ഷികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തി വരുന്നതായ ബൈബിൾ പഠന പരമ്പരയാണ് ഇത്. ഇന്നും जैसे प्रभु के दास जो बताया है कि गवाहों का समूह के बारे में जो चर्चा हम लोग जो कर रहा था, उसी के बाकी चर्चा के लिए हम लोग आज आ चुके हैं। ഇവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാരംഭമായ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് 17ാമത്തെ സെഷനാണ്. നമ്മൾ ഈ പഠന പരമ്പരയിലെ 17ാമത്തെ സെഷനാണ്. ഒന്നാമത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഇവരാരും തന്നെ ഒരു ഹീറോസ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, മറിച്ച് വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി നമ്മളെ പോലെ സാധാരണക്കാരായി ജീവിച്ച് विश्वासത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു മരിച്ചടങ്ങിയതായ വ്യക്തികളാണ് ഇവർ ഓരോരുത്തരും. और हम लोग जो है जैसे पहले मैंने बोल चुका था कि इन लोगों को जो लोग जो है विश्वासों का जो है हीरो करके हम लोग जो समझते हैं, उन लोगों को हीरो करके हम लोग मानने का कोई जरूरत नहीं है। वे लोग हमारा जैसा जो है जन थे और हमारा जैसा वे लोग विश्वास करके जो है इस दुनिया से चले गए लोग थे। അവർക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളോട് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
लेकिन उन सबों को हमें देने के लिए एक संदेश है, उस संदेश का जो है मूल चीजों को हम लोग आजकल देख रहा है। ദാവീദിന് നമ്മളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്, എന്നെ ദൈവം രാജാവാക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തു, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. അതാണ് ദാവീദിന് നമ്മളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. दाऊद हमसे कहेंगे, मैं तो एक राजा था, लेकिन मेरे जिंदगी में कई बार मैंने गिर चुका है, लेकिन मैंने प्रभु के पास वापस आ गया। वही संदेश दाऊद हमें बताएंगे। യോസേഫ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. യോസേഫ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഞാൻ സഹോദരന്മാരിൽ ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ വലിയ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷകനായി ഞാൻ മാറി എന്നാണ് യോസേഫിന് നമ്മളോട് പറയാൻ. और यूसुफ जो है ही कहेंगे, मेरे भाई लोग मुझे इनकार किया था, लेकिन प्रभु का जो है महान योजना के अंतर्गत में मैंने आ गया, तो एक बड़ा राष्ट्र को बचाने का जिम्मेदारी परमेश्वर मेरे ऊपर में जो है दे दिया। ഹനോക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഹനോക്ക് പറഞ്ഞു, അന്നത്തെ തലമുറ മുഴുവൻ ദൈവത്തിനെതിരായി നിന്നപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ നോഹ പറഞ്ഞു, അന്നത്തെ തലമുറ മുഴുവൻ ദൈവത്തിനെതിരായി നിന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ കഥയാണ് അവർക്ക് നമ്മളോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്. और हानोक जो है हमसे एक कहानी बताएंगे कि उस पीढ़ी का, उनका जो है पीढ़ी का सारा जन जो है दूसरे तरीका में जो है चलने के वक्त में मैंने जो है प्रभु के साथ जो है चला और हमको भी चल सकता है। ये संदेश हानूक हमसे बताएंगे। ഒരു റിലിജിയസ് രീതിയിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച എന്റെ സഹോദരന് വിപരീതമായി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായി മാറിയാലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ആബേലിന് നമ്മളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. और हाबिल हमसे कहेंगे, हो सकता है मैंने पहला जो है शहीद हुआ होगा, लेकिन मैंने, मेरा जो है भाई जो धार्मिक तौर से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो कोशिश किया, लेकिन मैंने जो है सच्चे दिल से प्रभु को आराधना करने के लिए जो है कोशिश किया। ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും, ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമോ, ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഇത് കേൾക്കുമോ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഉത്തേജനം ഉൾക്കൊള്ളത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ഈ ക്ലൗഡ് ഓഫ് വിറ്റ്നസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. तो क्लाउड ऑफ विटनेस का मतलब यही है कि अलग अलग लोग अलग अलग पेश में, अलग अलग तरीका में जो अपना आत्मिक जिंदगी जो बिताते हैं, सबों को प्रभु जो देने वाला संदेश जो है उसी में छिपा हुआ है। കഷ്ടതയുടെ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്കും, വളരെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്കും, കോളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിശ്ചയമില്ലാതെ കടന്നു പോകുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉത്തേജനം കൊള്ളത്തക്ക രീതിയിൽ എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. കാരണം നമ്മൾ ആരും ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്. बड़ा एक समूह को जो इब्रानियों का जो है लेखक जो है हमें बता रहा है, जो लोग जो है अलग अलग संकट से होके गुजरा हुआ लोग है, अलग अलग पीड़ा जो है अनुभव किया हुआ लोग है, सबों को जो है हमें हमारे सामने जो है उन्होंने प्रस्तुत कर रहा है. നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ഒഴിവ് കഴിവ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അയ്യോ എന്റെ പ്രയാസ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രതികൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ല ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർക്കും ഒഴിവ് പറയാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ആരും വിശ്വാസത്തിൽ തളർന്നു പോകരുത്. നമ്മൾ ഈ സാക്ഷികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്തേജനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് റിയൽ ഹീറോ ആയിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര തുടരുവാനിടയായിത്തീരണം. हमें बोलने के लिए कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकता है हम मेरा जैसा परेशानी या संकट से होकर कोई और कोई नहीं गुजरा है, क्योंकि आज इब्रानियों का पत्री में जितने लोगों को हम लोग जो देखते हैं वे लोग सब जो है हमारा जिंदगी में हम लोग सामना किया जो है अलग अलग परेशानी को वे लोग भी कई लोग सामना किया, ताकि हमें जो है जिंदगी को जो है देख के सीख सकता हूं और विश्वास का पूर्ति करने वाला प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमारा नजर को हम रख सकता. ഞാൻ ഇതിലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഇവരെല്ലാവരും പഴയ നിയമത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണ്, അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്രോസിൽ ജീവിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വാഗ്ദത്ത പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇവരെക്കാളെല്ലാവരെക്കാളും ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ മോഡലായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങി പോകരുത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.
ये जो है सिर्फ जो है एक शीर्षक के रूप में मैंने बताया हुआ बात है, लेकिन सबसे मूल बात यही है कि ये लोग सब जो है वायदा का पहले जो है रहा करता हुआ लोग थे, लेकिन हम लोग जो अभी जो रहते हैं वायदा के बाद, मतलब यीशु मसीह के आगमन के बाद, दुनिया में जो है यीशु मसीह पैदा होने के बाद जो है जन्म लिया हुआ लोगों को, हमारे लिए सबसे मुख्य व्यक्ति जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह की ओर से हम ताकते रह सकता है। ഓർക്കണം, എബ്രായ വിശ്വാസികൾ ആരോടാണ് ഈ എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് എഴുതുന്നത്? പീഡനം നിമിത്തം അവർ പിൻവാങ്ങിപ്പോകുവാനും തള്ളിപ്പറയുവാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ള എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകരുത്, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ഓട്ടം പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിൽ, വിശ്വാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിൽ, ക്രൂശ് മരണം കണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മൾ എത്രയോ അധികം യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നമ്മുടെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കണം. इब्रानी का पत्र उनके लिए लिखा है जो लोग जो है अपना विश्वास में कमजोर हो रहा है, दुर्बल हो रहा है, और इब्रानी उनका जो लेखक जो है उन लोगों को जो बता रहा है, इब्रानी विश्वासियों को, मसीही लोगों को बता रहा है, पुराना नियम में, पुराना जमाने में भी लोग जो है प्रभु को देख के जो है अपना आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाया है, तो नया नियम में, नया जिंदगी में हम लोग भी जो है कमजोर नहीं होना, तगना नहीं है, हमें भी आगे बढ़ने का जरूरत है। तो പീഡനത്തിന്റെ തീവ്രത നിമിത്തം അവർ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് എന്ന് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടം സഹിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കണം. അതുമാത്രമല്ല, സാക്ഷികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിമിൻ നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം. आमीन। तो इब्रानियों का जो है लोगों को उसका पत्री का जो है लेखक यही बात बता रहा है कि बीते दिन में आप लोग बहुत पीड़ा को सह लिया है, लेकिन पीड़ा खुद जो है सहा हुआ यीशु मसीह हमारे सामने है। केवल यीशु मसीह नहीं, और पुराना नियम का काफी जो है लोग भी हमारे सामने जो है हमें जो है दिखाने के लिए हमारे सामने जो है। അങ്ങനെ നമ്മളെ ആബേൽ മുതൽ പഠിച്ചു വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മോശയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. और इसलिए हम लोग जो है हाबिल का जिंदगी से लेकर जो है पढ़ाई को या चर्चा को हम लोग लेके आ रहा है, और बीते बार हम लोग मूसा का जिंदगी के बारे में सुना। ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് 12-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ ആണ്. യേശുവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സീരീസ് എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. और इस पत्री जो है अंत हो रहा है, या इस सीरीज को जो है अंत हो रहा है 12वां अध्याय में यीशु मसीह को प्रस्तुत करते हुए ही इसका समाप्ति हो रहा है। ഇപ്പോൾ മോശയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. मूसा के बारे में हम लोग बीते बार जो सीखा है उसके बारे में थोड़ा सा स्पर्श करके आज का मनन में हम लोग जाएंगे। മോശയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം, he was born with a purpose. ഒരു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ജനിച്ചതായ ഒരു കുഞ്ഞാണ് മോശ. और मूसा के बारे में हम लोग यही सीखा था बीते बार कि जन्म होने से पहले ही प्रभु का जो है महान योजना को पूरा करने के लिए जन्म लिया हुआ, या प्रभु का महान योजना पूरा करने के लिए परमेश्वर नियुक्त किया हुआ एक व्यक्ति था मूसा। അപ്പോൾ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ കാണുവാനിടയായിത്തീർന്നത്. 3 जो है महत्वपूर्ण बात जो है हम लोग बीते बार देखा। A problem was pre-existing. മോശ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മോശ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. और मूसा जन्म लेने से पहले ही वहां पे एक परेशानी या एक समस्या वहां पे पड़ा हुआ था। അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളെ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത്, നിങ്ങളെ അവിടെ ആക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ ദൈവമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. और इसलिए आप लोग इसी से यही समझना चाहिए, जहां कहीं प्रभु ने आपको रखा गया है वहां पे कुछ कार्य करने के लिए कुछ समस्या हो सकता है, पहले से वहां होगा, उसका समाधान के लिए प्रभु ने आपको वहां पे रखा गया है। ഏലിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കെരീത്ത് തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റിയത് ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല.
സാരഫാത്തിൽ ദൈവം ഒരു വിധവയെ ഓൾറെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏലിയാവിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ന്യൂ പ്രോബ്ലം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. और एलिया को जो है उसका किरीत जो है नहर का पानी सूखने का कारण जो है आकस्मिक नहीं था, क्योंकि उसको जो है सराफत में जाके वहां का एक विधवा के साथ वार्तालाप करना या संपर्क करने का जरूरत है। इसलिए प्रभु ने बोल रहा है कि तुम जाके जो है सराफत का विधवा से बात करो। അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷനുമായിട്ട്, ആ പർപ്പസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോഴാകുന്ന ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം വരുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അർത്ഥശൂന്യമായി മാറും. तो इसलिए उस जो है उद्देश्य के साथ जब हमारा जो है कनेक्शन हो जाता है, संबंध हो जाता है, तभी हमारा जिंदगी को मतलब मिल जाते हैं। ഒരു ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. നമ്മള് ഒരു സംഗതി നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ദൂരത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് അത് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ പറയും, ഇന്നത്തെ ദിവസം മോശമായി പോയി, ഞാൻ പോയ കാര്യം സാധിച്ചില്ല, കാരണം ഇത്രയും അധ്വാനിച്ച് പണിപ്പെട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി, എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതായ കാര്യം സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള അർത്ഥശൂന്യത അത്രമാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തതായ പദ്ധതിയുമായി കണക്റ്റഡ് ആകാതെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ കൈമലർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്റെ ജീവിതം പാഴായിപ്പോയി. और हम लोग आपको मैंने जो है एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि अगर मान के चलिए एक कार्य करने के लिए आपने सवेरे निकला, लेकिन आपका कार्य जो है पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ, तो आप जो है यही कहेंगे आखिर में कि मेरा जो है पूरा दिन जो है खराब हो गया, इस दिन में मैंने कुछ नहीं कर पाया। तो मान के चलिए एक दिन के लिए हम इतना जो है सोचने वाला अगर व्यक्ति अगर रहते हैं, तो प्रभु जो है हमारा जिंदगी के बारे में कितना सोचेंगे। अगर हमको जो है एक जिंदगी देके इस दुनिया में भेजने के बाद हम जो है बिना कुछ करते हुए प्रभु के पास वापस जाएगा, तो प्रभु भी कितना जो है हमारे बारे में चिंता करेंगे। ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ മോശയോട് ദൈവത്തിന് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്, ദിവ്യ സുന്ദരനായി സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡ് ആയിട്ട് ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുവാൻ കാരണം നിന്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഒരു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം, ദൈവത്തെ ബോധർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലവുമായി നിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുവാനാണ് ദൈവം നിന്നെ ഈ സ്ഥാനത്താക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. और मूसा से प्रभु को यही कहना है, तुम सुंदर होगा, लेकिन सुंदरता के साथ तुम उस परिवार में जन्म लेने का कारण तुम्हारा कोई काबिलियत नहीं है, मगर वहां पहले से जो है हुआ करके रहने वाला कुछ परेशानी है, उसका समाधान के लिए मैंने तुमको उस परिवार में जन्म दिया है। എസ്തേറിനോട് മൊർദെഖായി പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ്. നീ രാജ്ഞിയാകുവാനുള്ള കാരണം നിന്റെ സൗന്ദര്യമോ നിന്റെ മിടുക്കോ നിന്റെ കുല ശ്രേഷ്ഠതയും ഒന്നുമല്ല, ഒരു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നിന്നെ രാജ്ഞിയാക്കിയതാണെന്ന് നീ മറന്നു പോകരുത്. और एस्तर से भी मोर्देखाई यही कहा है कि तुम्हारा जो है सुंदरता या तुम्हारा कुल महिमा के कारण नहीं है तुम रानी बन गया है, या जो है तुम जो राजा का पत्नी बना है, मगर परमेश्वर को जो है वहां पे पहले से बना हुआ कुछ परेशानी है, उस परेशानी का समाधान के लिए प्रभु ने तुमको वहां पे नियुक्त किया है। അത് നീ ഈ സമയത്ത് നീ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണാതെ നിന്റെ കണ്ണടച്ച് രാജ്ഞിയായി തുടരാമെന്ന് നീ വിചാരിച്ചാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിനൊരു അർത്ഥമില്ലാതെയാകും, നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനും നശിച്ചു പോകും. तो इसीलिए मोर्देखाई फिर से उनसे कह रहा है, मान के चलिए तुम अपना आंख बंद करके, तुम रानी बन गया है समझकर जो है आंख बंद करके बैठेगा, तो परमेश्वर का कार्य तुम्हारे द्वारा नहीं होगा और तुम्हारा परिवार जो है नाश हो जाएंगे। മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, എസ്തേർ, നിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഈസ് എ ക്യൂൻ വിത്ത് എ പർപ്പസ്. ആ പർപ്പസ് നിന്നിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂനായിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നിനക്കില്ല. और कहने का दूसरा एक मतलब यही है कि जो एस्तेर तुम्हारा जो है आइडेंटिटी या पहचान जो है प्रभु का कार्य करने का एक पहचान के लिए तुमको नियुक्त किया है। अगर प्रभु का कार्य तुम नहीं कर पाएंगे तो तुमको रानी बनकर एक पहचान में रहने का कोई जरूरत नहीं है। ഒരു DGP ആണെങ്കിൽ പോലും താൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് തന്നെ ആ പർപ്പസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ID കാർഡാണ്. താൻ അതെല്ലാം മാറ്റി ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ജീവിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പർപ്പസ് ഫുൾഫിൽ ആകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ യാതൊരു മാനവും ലഭിക്കുവാനിടയായി തീരുകയില്ല, ഈവൻ DGP ആണെങ്കിൽ പോലും.
अगर मान के चले एक व्यक्ति एक डीजीपी है, पुलिस का कुछ बड़ा ऑफिसर है, उनके लिए जो पहनने के लिए एक यूनिफॉर्म होता है, आईडी कार्ड होता है, वो अपना आईडी कार्ड और यूनिफॉर्म को अलग करके एक साधारण व्यक्ति के तौर से जो है कपड़ा पहनकर अगर जिंदगी बिताएंगे तो उनको जो है समाज में मिलने वाला मान्यता उसको नहीं मिलेगा, आदर उसको नहीं मिलेगा। उनका जो है उद्देश्य जो है, जो कार्य के उनको नियुक्त किया है, वो उद्देश्य उनके द्वारा पूरा नहीं हो पाएंगे। പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ഡോക്ടർ നമ്മളെ പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. ഡോക്ടർ ആകുന്നത് അവന്റെ പർപ്പസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ്. एक डॉक्टर अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो हमारा जैसा ही एक इंसान वो बन जाएंगे। एक डॉक्टर कब बनता है? जब बनता है तब बनता है जब वो डॉक्टर का प्रैक्टिस जो है करने वाला व्यक्ति होता है। ഫ്ലൈറ്റ് പറത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഇടയാകാത്ത ഒരു പൈലറ്റ് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ പൈലറ്റ് ആകുന്നത് when he is connected to the purpose. अगर एक पायलट को फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, हमारा जैसा ही एक साधारण व्यक्ति है वो कब वो पायलट बन जाते हैं? जो उन्होंने जो है जब फ्लाइट को चालू करके या उड़ाते हैं तभी जो है वो असली एक पायलट बन जाते हैं। അതുപോലെ നമ്മെ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ, നമ്മെ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സഭകളിൽ, നമ്മെ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനുമായി നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആകുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ ജനിച്ചു മരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല. तो अगर मान के चलिए हम लोग जो है हमें रखा हुआ कलीसिया के साथ या हमें रखा हुआ जगह में या देश में या राज्य में जो है परमेश्वर का उद्देश्य के साथ हमारा जो है संबंध नहीं हो पाएंगे तो हम एक साधारण व्यक्ति के साथ इस दुनिया में रहेंगे और मरेंगे, चले जाएंगे। हमारा जिंदगी का कोई अर्थ या मूल्य नहीं मिल जाएंगे। മോശ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുവാനിടയായിത്തീരുന്നത് the stage was set. മോശ തന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് before that മോശയുടെ ബുദ്ധിയിൽ പോലും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദൈവം മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു. और पहले जो है मूसा प्रभु का उपदेश के साथ जन्म लिया हुआ व्यक्ति है, लेकिन दूसरा मूसा जो है अलग अलग कार्य करने से पहले ही जो है परमेश्वर उनके लिए एक स्टेज जो है तैयार करके रखा हुआ था। മാത്രമല്ല ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. ആരെ കൊണ്ട് ഏത് രാജാവാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ പറഞ്ഞത് ആ രാജാവിനെ കൊണ്ട് ആ രാജാവിന്റെ ചെലവ് കൊണ്ട് മോശയെ ദൈവം പോഷിപ്പിച്ചു. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. और एक और बात बोलकर मैं आगे बढ़ेंगे कि जो राजा जो है आज्ञा दिया है कि बच्चों को मारने के लिए उस राजा का जो है खर्चा करके उस राजा खर्चा करके जो बच्चे को मारने के लिए बोला है उस बच्चे को जो है पालन पोषण करने का एक काम वो राजा किया। यही परमेश्वर का कार्य होते हैं। മോശയുടെ മാതാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുവാൻ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച ഒരു സ്ത്രീ. और मेरे ख्याल से मूसा का माँ होगा इतिहास का पहला व्यक्ति जो अपना खुद जो है बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो है मजदूरी लिया हुआ एक औरत। ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പല സ്റ്റേജുകളും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके लिए अलग अलग स्टेज को तैयार करके रखा है। हालेलुया. Praise the Lord. പക്ഷേ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു, റിമെമ്പർ the enemy is at work. The moment, the day God marks you, the enemy will also mark you. और तीसरा एक बात भी हम लोग जो बोला था कि जिस दिन परमेश्वर आपको चुनेंगे उसी दिन शैतान भी आपका पीछे पड़े रहेंगे. ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോശയുടെ പിന്നാലെ ഒരുപാട് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാത്താൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. और परमेश्वर का इच्छा का विरोध में प्रयत्न करने के लिए मूसा से या प्रयत्न कराने के लिए शैतान बहुत कोशिश किया. പക്ഷെ ആ സാഹചര്യങ്ങളിലൊന്നും സാത്താൻ വിജയിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. लेकिन कोई भी जो है संदर्भ में या कोई भी समय में जो है जीतने के लिए परमेश्वर शैतान को अनुमति नहीं दिया. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കാണുവാനിടയായത്. यीशु मसीह का जो है जिंदगी में भी यही जो है हुआ था. हम लोग उस उदाहरण को देख चुका है. യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, മാനവരാശിയുടെ പാപം.
यीशु मसीह जन्म लेने से पहले एक समस्या पड़ा हुआ था कि मानव जाति का पाप. The stage was set. എത്രയോ പ്രോഫസികൾ, എത്രയോ പ്രവചനങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. और वहां के लिए स्टेज जो है बना हुआ था, कितना जो है भविष्यवक्ता पहले से बोल चुका था यीशु मसीह के जन्म के बारे में. മാത്രമല്ല സാത്താൻ ദൈവം ക്രൂശിൽ മരിക്കാതിരിക്കുവാൻ എത്രമാത്രം ശ്രമിച്ചു. और शैतान कितना कोशिश किया कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरने के लिए. എന്നാൽ അതിനെല്ലാം വിജയിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവറിയിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. और जो है सबको जो है जीत कर यीशु मसीह जो है यही जो है क्रूस पर हमारे लिए मरा और गाड़ा गया और तीसरा दिन पुनरुत्थान करके आज भी हमारे लिए वो जिंदा है. हालेलुया. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ദൈവം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇനി മോശയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാം. तब इतना जो है बात सुनने के समझने के बाद हमारा मन में एक सवाल आएगा, मूसा के लिए प्रभु ने सब कुछ तय करके रखा है, तो मूसा को कुछ करने की जरूरत तो नहीं है. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും മോശയ്ക്ക് ഇന്റൻഷനലി ആയിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വലിയ പ്ലാനുമായിട്ട് നിനക്ക് കണക്റ്റഡ് ആകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവം ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് യു നീഡ് എ പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് എ ലിവിംഗ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. और मूसा जो है, मूसा के लिए प्रभु सब कुछ तैयार करके रखा है, लेकिन मूसा को जो है अगर परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए खुदावन के साथ या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत जो है मुलाकात होना जरूरी है. ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ രക്ഷാപദ്ധതി ദൈവം ക്രൂശിൽ നിവർത്തിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതല്ല. പേഴ്സണലായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവുമായി ഒരു ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാറുവാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു യെസിന്റെ ആവശ്യം ദൈവത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. तो क्रूसीकरण में यीशु मसीह सारा मानव जाति का पाप को उठा लिया है. इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना है. आप अपना जिंदगी यीशु मसीह के पास समर्पण करेंगे तभी आपका उद्धार होते हैं. इसी प्रकार परमेश्वर आपके लिए एक योजना बनाकर रखा है, लेकिन प्रभु का सवाल के सामने एक हाँ बोलने की जरूरत आपके लिए होगा, तभी उस योजना आपके जीवन में जो है पूरा हो जाएंगे. ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുപോലെയാണ് മോശയുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. और मूसा का जिंदगी में भी इसी प्रकार का एक कार्य होने वाला है. ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 3 വാക്യങ്ങളാണ്. ആ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. Can I share? Yeah. Yes. It's disabled. Okay, 1 minute. Yeah, I can share. Are you able to see my screen now? Just wanted to show you 3 verses here. Okay, എബ്രായ ലേഖനം 11:27. और मैंने जो है एक स्लाइड आपके सामने जो रखना चाहता है, सिर्फ जो है अजान काम के लिए. इब्रानियों का पत्री 11 का 27 पद. Shall I read? Yes. विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को माना देखता हुआ दृढ़ रहा. Praise the Lord. By faith he left Egypt, not fearing king's anger. He persevered because he saw him. I want you to all tell with me, he saw him. അവനെ കണ്ടു. ആരെ കണ്ടു? Who is invisible. നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് മോശ വരുവാനിടയായി. और मैंने जो है आपसे कहना चाहता हूं, आप सिर्फ जो है अपना जहां कहीं बैठे वहां पे आप जो है बैठकर बोलिए कि उन्होंने जो है अनदेखी परमेश्वर को देखा है. तो परमेश्वर जो है देखने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन प्रभु के साथ एक मुलाकात मूसा को जो है हुआ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യം നോക്കിക്കേ. और निर्गमन का किताब 3 का जो है 2रा पद को हम लोग देखेंगे. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire. वहां पे लिखा हुआ, और परमेश्वर का दूत ने एक कठिली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसमें दर्शन दिया. Moses saw that. നിങ്ങൾ കാണണം, മോശ അത് കണ്ടു.
और वहां पे लिखा है और उसने दृष्टि उठाकर देखा, मूसा ने देखा। Praise the Lord. അടുത്ത വാക്യം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 3:31. अगला पद जो है प्रेरितों का काम 3 का 31वां पद। 7:31. प्रेरितों का काम 7 का 31 पद। ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. When he saw this, he was amazed at the sight, and he went over to have a closer look. He heard the Lord say. और वहां पे लिखा है मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और जब देखने के लिए वो पास गया तो प्रभु का ये शब्द हुआ। അപ്പൊ ഈ 3 വാക്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മോശയെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് എങ്കിലും മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. और हम लोग जो है इस तीनों पद से यही देखा है कि परमेश्वर का उद्देश्य के लिए मूसा को इस दुनिया में भेजा गया था, लेकिन मूसा उस पूरा करने के लिए प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात का जरूरत हुआ। ആ ഒരു എൻകൗണ്ടർ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്റ്റഡ് ആകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. वो मुलाकात होगा तभी जो है आपको परमेश्वर का उद्देश्य के साथ एक कनेक्शन या एक संबंध मिल जाते हैं। എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുമായി കണക്റ്റഡ് ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാത്രി കാലം വളരെ ശക്തമായിട്ട് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു എൻകൗണ്ടർ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബേണിംഗ് ബുഷ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാണുവാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലം തുറക്കുമാറാകട്ടെ. अगर आपसे कोई भी व्यक्ति जो है आज रात में चाहते हैं कि प्रभु का उद्देश्य मेरा जीवन में पूरी हो जाए, कि मैंने आपको अनुरोध करता है प्रभु के साथ एक मुलाकात आपका जीवन में होना जरूरी है। आप प्रभु से विनती करें ताकि एक कठिली जाड़ी का एक दर्शन आपके लिए प्रभु जो है रखा हुआ है। ഹല്ലേലൂയ. ശമൂവേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചു. ശമൂവേല് ആ കാലത്തെ ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് വരുവാനായിട്ട് ഹന്ന തന്റെ മാതാവ് സമർപ്പിച്ചു എങ്കിലും ബാലനായിരിക്കുന്ന ശമൂവേലിനെ ദൈവം വിളിച്ചു ഒരു ദിവസം. और जो है शमूएल का जिंदगी से भी हम लोग ये बात सीखते हैं, माँ हन्ना जो है उसको प्रभु के काम के लिए जो है समर्पण किया हुआ एक लड़का था, उसके बावजूद भी उस कार्य करने के लिए प्रभु ने एक दिन जो है शमूएल को पुकारा। ശമൂവേലിനെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യം പറയുന്നതിന് മുൻപ് ശമൂവേലിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ശമൂവേലിന്റെ വായിൽ നിന്നും ദൈവത്തിനൊരു വാക്ക് കേൾക്കണമായിരുന്നു. അടിയൻ ഇതാ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതുവരെ അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. और शमूएल का जो है शमूएल का कार्य सौंपने के पहले एक बात जो है शमूएल से प्रभु को सुनना था, मैं यहाँ हूं प्रभु। ये बात सुनने के समय तक प्रभु जो है शमूएल को पुकारते रहा। ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, ശമൂവേൽ ഒരു ബാലനല്ലേ, ദൈവം പറയാനുള്ളത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൂടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. എന്നാൽ ബാലനാണെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ വായിൽ നിന്നുമുള്ള റെസ്പോൺസ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ്, ശമൂവേലേ ശമൂവേലേ. और मैंने ही सोचा था कि शमूएल तो एक लड़का है ना, तो उनको जो है इतना जवाब देने की क्या जरूरत है, लेकिन प्रभु जो है उनसे जवाब चाहते हुए उनको बार बार पुकार रहा है, शमूएल शमूएल। അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതാണ്, മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, സ്റ്റേജ് വാസ് സെറ്റ്, എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും മോശ തന്റേതായ രീതിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുക. और हम लोग यही मैं बोल रहा था कि मूसा के लिए सब कुछ प्रभु ने तय करके रखा है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए एक समय पर मूसा अभी आ गया है। हाँ बोलने के एक समय पर मूसा अभी आया हुआ है। മോശയോട് ദൈവത്തിന് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്, നീ കണക്റ്റഡ് ആകുവാനായിട്ട് പോകുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. നിന്റെ പൂർവ്വ പിതാവായ അബ്രഹാമിനോട് ഞാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിന്റെ കാലഘട്ടം അടുത്തു വരുമ്പോൾ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Can I get an yes from you? Hallelujah. और मूसा से प्रभु को यही कहना था कि तुमको अभी मैं भेजने का कार्य जो है, तुम्हारा पूर्वज जो है अब्राहम से जुड़ा हुआ एक चीज है। अब्राहम को मैंने एक वायदा किया था, उस वायदा का पूर्तिकरण के लिए तुमको जिम्मेदारी में देना चाहता है, लेकिन तुमसे एक हाँ मुझे सुनने का जरूरत है।
Praise the Lord. ഇവിടെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന 2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24 25 വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. God heard their groaning. ആരുടെ? ഇസ്രായേലിന്റെ വേദന അല്ലെങ്കിൽ യാചന ദൈവം കേട്ടു. എന്നിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, he remembered his covenant with Abraham, with Isaac and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them. और जो उस बुलाहट का गहराई समझना है, निर्गमन का किताब 2रा अध्याय उसके 24 और 25 पद जो है हमें पढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। അപ്പോൾ ഇവിടെ കാരണം ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മോശ യെസ് പറയേണ്ടത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോശ വിചാരിക്കരുത് മോശെ ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിന്റെ പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രഹാമിനോട് ജീവനുള്ള ദൈവമായി ഞാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിന്റെ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരു കുഞ്ഞുകളിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കാലം നീ മനസ്സിലാക്കണം. और मूसा से प्रभु को यही कहना है, मूसा मैंने तुमको जो है इतिहास के एक महत्वपूर्ण समय के लिए मैंने बुलाना चाहता है, इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए तुमको मैं बुला रहा है, तुमको एक मामूली कार्य के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हारा जो है मुंह से एक हाँ मुझे सुनने की जरूरत है, तभी ये कार्य में जो मुझे तुम्हारे ऊपर में सौंप सकता है। Oh, praise the Lord. ദൈവം പറയുകയാണ്, എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടുകയാണ്, എന്റെ ഹൃദയം വേദന കൊണ്ട് വിങ്ങുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ എന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന എന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവർത്തി വന്നു. ഒരു പ്രസവ വേദനപ്പെടുന്നവരായ ഒരു മാതാവ് ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ടുള്ളതായ ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്റൻസിറ്റിയോടുകൂടിയാണ് ദൈവം പറയുന്നത്, ഐ cannot wait anymore, the time has come. और इसलिए मूसा से जो है प्रभु बोल रहा है, मेरा हृदय जो है बहुत जो है भारी हो रहा है, बहुत जो है जैसे एक औरत जो है बच्चा देने वाला है तो उसके हृदय उसके अंदर में जो दर्द हो रहा है उतना बड़ा एक दर्द मेरे अंदर में हो रहा है, क्योंकि जो अब्राहम के साथ मैंने जो बांधा हुआ वादा पूर्ति करने का समय आ चुका है, उसके लिए तुम्हें जाना है। അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ സ്തെഫാനോസ് സംഭവത്തെ വിവരിക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സ്തെഫാനോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായപ്പോൾ യോസേഫിനെ അറിയാത്ത ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായി. तो इसलिए जो है स्टीफनस जो है इसके बारे में जो है बहुत स्पष्ट में कह रहा है कि जब परमेश्वर का वादा का पूर्तिकरण का समय आ गया है, उस वक्त में मिस्र देश में एक राजा जो है उठ गया जो यूसुफ के बारे में जानकारी नहीं था. ദൈവത്തിന് സമയമായി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സെഷനിൽ ഇത് കണ്ടതാണ്. ദൈവത്തിന് സമയമായി, എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഇസ്രായേൽ ഇവിടെ പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हम लोग जो उससे पहले एक सेशन में भी ये देख चुका था, परमेश्वर का समय तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी इस्राएली जन जो है मिस्र देश में पीड़ा सह रहा है. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ദൈവത്തിന് അങ്ങ് ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവത്തിന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോശയുടെ യെസ് വേണം. तो हम लोग सोचेंगे कि अब परमेश्वर को ऐसे कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु को करने के लिए मूसा के मुंह से एक हाँ जो है सुनने का जरूरत है. Praise the Lord. Hallelujah. ഇന്ന് രാത്രികാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യെസ് വേണം. Praise the Lord. मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, आपसे जो है मुझे एक बात जो है कहने के लिए है कि परमेश्वर को आपके जीवन के बारे में एक व्यक्तिगत उद्देश्य है, एक विशेष उद्देश्य है. उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके मुंह से एक हाँ सुनने का जरूरत है. ദൈവം യോനാ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. യോനാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയുകയാണ്, ഗോ ടു ദ ഗ്രേറ്റ് സിറ്റി ഓഫ് നിനവേ and preach against it because its wickedness has come before me. അവരുടെ പാപം, നിനവയുടെ പാപം എന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ ആ നഗരത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ്
യോന പ്രവാചകനെ ദൈവം അവിടോട്ട് വിടുകയാണ്. और योना भविष्यवक्ता को प्रभु ने जो है उस अजरिया जो है देश में भेज रहा है, बोला कि वहां का पाप जो है बढ़ गया है और मेरे सामने बहुत बुरा हो गया, इसलिए तुम जाकर उस देश के विरोध में भविष्यवाणी करने के लिए योना को भेज रहा है प्रभु। പക്ഷെ യോന ആ പർപ്പസിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുകയാണ്. लेकिन हम लोग योना का जिंदगी से पता चलता है कि योना जो है परमेश्वर के उस उद्देश्य से भाग रहा है। എന്താണ് യോന പറഞ്ഞതായ ആ കാരണമെന്നറിയാമോ? ദൈവമേ, ഞാൻ അവിടെ പോയി ഞാൻ ഒരു പ്രവചനം പറയും. ആ പ്രവചനം പറയുമ്പോൾ അവരനുദപിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് മാറും, എന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ വാലിഡിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും, എന്റെ പേര് പോകും. और योना क्या जो है जवाब प्रभु से बोला, आपको मालूम है कि प्रभु मैंने वहां जाकर भविष्यवाणी करेंगे, वहां का लोग जो है मन फिराने के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आप जो हम लोग के ऊपर में तरस का कर जो आप उन लोग के लिए जो है लाएंगे, जो वायदा करने वाला चीजों को आप नहीं लाएंगे, और मेरा जो है भविष्यवाणी का वैलिडिटी या उसका जो है सच्चाई जो है वहां पे खत्म हो जाएंगे। ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നത്. അതായത് മിനിസ്ട്രി സഫലമാകുമെന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഒളിച്ചു ഓടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. और मैंने पहली बार जो है इस प्रकार के एक व्यक्ति को मैंने देख रहा है, मिनिस्ट्री जो है सक्सेस हो जाएगा समझकर वहां से भागने वाला एक व्यक्ति। 1000 പേര് രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് യോന. और हजारों जन जो है उद्धार पाएंगे समझकर वहां से भागने वाला एक भविष्यवक्ता है योना। ഇന്നത്തെ പോലെ പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ യോനയ്ക്ക് 1,20,000 പേരുടെ സ്നാനം നടത്തണമായിരുന്നു. और अगर नया नियम का जो है समय होता तो 1,20,000 जन का जो है बपतिस्मा योना को वहां पे करना चाहिए था। പത്രോസ് ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ 3000 പേര് അന്ന് ദിവസം ദൈവത്തോട് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് സ്നാനമേറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ യോന പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്തിലെ 1,25,000 ഞാൻ മറന്നുപോയി, അത്രയും വ്യക്തികളാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. और जो है जैसे पत्रोस एक प्रवचन दिया और 3,000 लोग कलीसिया के साथ जुड़ गया है, इस प्रकार योना ने जो है वहां पे जाकर जब प्रवचन दिया या भविष्यवाणी किया, वहां का लोग मन फिराया, तो अगर बपतिस्मा उनको देना चाहिए होता तो 1,25,000 करीब 1,25,000 जन को योना को बपतिस्मा देना चाहिए था। അപ്പോൾ യോന പറയുകയാണ്, ഞാൻ തർശീശിലേക്ക് പോകുകയാണ്. तब योना जो है कह रहा है, नहीं मैं जो है अभी तर्शीश की ओर से जाना चाहता हूं। അവസാനം ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ, ദൈവം യോനയെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ യോന ഒരു യെസ് പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. और मैंने जो है बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो है योना को कई जो है तरीका में हाँ बोलने के एक मौका योना का जीवन में देना पड़ा। ശമൂവേൽ യെസ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ്. മോശ യെസ് പറഞ്ഞത് മുൾപ്പടർപ്പിന്റെ അരികിലാണ്. യോന യെസ് പറഞ്ഞത് മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലാണ്. और शमूएल जो है हाँ बोला प्रभु से, वो जो है प्रभु के सामने बोला था, और जो है मूसा जो है हाँ बोला एक जो है जंगली जो है जाड़ी के सामने जो है बोला, लेकिन योना ने हाँ बोलना पड़ा एक मछली का पेट के अंदर में। അവിടെ നിന്ന് അവൻ അയ്യം വിളിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. वहां पे जो है उन्होंने चिल्लाया करके वहां पे लिखा हुआ है, ओ लॉर्ड आई सरेंडर, ഞാൻ പോകാം. वहां पे जो है उन्होंने प्रभु के सामने समर्पण कर रहा, प्रभु मैं सरेंडर करता हूं, मैं जाने के लिए तैयार है। നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ രാജ്യം മാനസാന്തരപ്പെടുവാനിടയായിട്ട്. और जो है योना जाने से पहले अपना जिंदगी जो है या अपना जीवन को मन फिराने का एक अवसर योना को मिल गया। അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. ഒരു നോബിൾ കോസിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുവാനാണ് ദൈവം മോശയെ വിളിക്കുന്നത്. तो मैं जो है मेरा विषय में वापस आना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है कुछ महान उद्देश्य के लिए, जो उद्देश्य प्रभु का हृदय में दर्द देने वाला है, उस उद्देश्य के साथ जो है जोड़ने के लिए मूसा को पुकार रहा है या बुला रहा है। നിങ്ങളെ ദൈവം ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുവാനാണ് നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് നിനക്ക് ഒരു സ്ഥലം മാറ്റം വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് നിനക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത്, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്കൂളിൽ നിനക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വന്നത്.
और जो है आपने जहां पे प्रभु रखा है वहां पे एक समस्या पहले से खड़ा है, उस समस्या को जो है पूरा करने के लिए अभी आप जहां पे है वहां पे प्रभु ने आपको रखा गया है। हो सकता है ट्रांसफर के द्वारा हो, या हो सकता है आप जो स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं वहां पे प्रभु आपको रखने का कारण ही है कि पहले का जो है कुछ समस्या को आपके द्वारा प्रभु पूरा करना चाहते हैं। ചിലരുടെ അനുഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി രോഗിയായി മാറപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥകൾ വരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. और कई मसीह लोगों जिंदगी से मैंने यही देखा है कि जो हम लोग रोगी बनने के बाद कई डॉक्टर का जो है उद्धार का एक कारण में लोग बना है। ജയിലിലുള്ളതായ ജയിലർ വിടുവിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും ജയിലിലേക്ക് അയച്ചവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. और एक जो है बंदी गृह का जो सरदार को उद्धार करने के लिए जो है पौलुस और शीलास को जो है बंदी बनाकर जो है जेल में जो है भेजा हुआ व्यक्ति है हमारा परमेश्वर. Oh, praise the Lord. ഒരു നോബിൾ കോസിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യുവാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രികാലം വരുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം. और परमेश्वर का हृदय को दर्द देने वाला कई विषयों का समाधान करने के लिए बुलाया गया हम सब जन जो है प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है. 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2, 3, 4 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. അപ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2, 3, 4 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. निर्गमन का किताब उसका 3रा अध्याय 2, 3 या 4 पदों को हम लोग पढ़ेंगे. और परमेश्वर के दूत ने एक कटली जाड़ी के बीच आग को लौ में उसके दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि जाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती. तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो जाड़ी क्यों नहीं जल जाती. जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है तब परमेश्वर ने जाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा. मूसा ने कहा क्या आ गया. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. और दूसरा एक मुद्दा के रूप में जो है बहुत छोटा एक बात यहाँ पे लिखा हुआ उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു, നിങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോസ് വളരെ നോബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ് ആണ്, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. और सबसे पहले मैंने बोला आपके साथ परमेश्वर जो है जुड़ाने के लिए जो है चाहने वाला चीज जो है प्रभु के हृदय को दर्द देने वाला चीज है, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण चीज है. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ വിളി, ആ കണക്ഷൻ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ മാറി എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അത് വ്യക്തിപരമായി മാറിയത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. और हम लोग जो है अभी देखने जा रहा हूं कि कैसे वो जो है कनेक्शन जो है व्यक्तिगत हो गया, उसको हम लोग देखेंगे. നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വരണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. आप लोग कृपया करके ध्यान पूर्वक मेरा बातों को सुनिए. മോശ ആടുകളെ മേയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാട്ടുതീ കണ്ടിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. और मूसा जो है भेड़ बकरियों को चराने के एक व्यक्ति होने के नाते काफी बार जो है उन्होंने जंगली आग को देख चुका होगा. അത് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിചയമാണ്. वो उनका जिंदगी का एक परिचय होते हैं. എന്നാൽ ഈ ദിവസത്തിൽ താൻ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തുന്നത് കാണുകയാണ്. लेकिन आज के दिन में जो है मूसा एक विभिन्न तरीका में कटली जाड़ी जो है जलते हुए देख रहा है. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. ഞാൻ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു കാട്ടുതീയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് മോശ മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നോബിൾ കോസുമായിട്ട് ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുവാൻ മോശയ്ക്ക് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. और मान के चलिए मूसा जो है सोच रहा है कि ये तो मैं साधारण तौर से देखने वाला एक जंगली आग है सोचकर आगे बढ़ जाएगा, तो मूसा के साथ परमेश्वर का एक कनेक्शन वहां पे नहीं हो जाता. എന്നാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോശ ആ മുൾപ്പടർപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ he went to have a closer look, വളരെ അടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് പോയി, അതിനെ എന്താണെന്നൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാനായിട്ട് മോശ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ദൈവം അവനെ വിളിക്കുവാൻ ഇടയാക്കി.
लेकिन वहां पे लिखा हुआ है मूसा मुड़ कर देखने के लिए, ये आश्चर्य का कार्य क्या हो रहा है उसको समझने के लिए उसके करीब जब जाने लगा, तब जो है प्रभु जो है उसी से मूसा को पुकार रहा। ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ദൂത് പറയുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും ലോകപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യരിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ളതായ സംഭവങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇഗ്നോർ ചെയ്തു പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ പേഴ്സണലൈസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കോള് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. और मैंने जो है आपको एक प्रभु का जो है वाणी बताना चाहता हूं, आपका जीवन में होने वाला कई बात जो है बाकी दुनिया का लोगों के साथ जो होने वाला बात के साथ आप जोड़कर जो है एक साधारण बातें समझेगा तो प्रभु को आपका जीवन में कार्य करने के मौका आपका जिंदगी में खो जाएंगे। ഇത് മറ്റുള്ള കാടുകളിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ളതായ ഒരു ഫയർ അല്ല, ഇത് കത്തുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ മുൾപടർപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വെന്തു പോകുന്നില്ല. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു രോഗം ലോകപ്രകാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ നടക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിടയായിത്തീരണം. यहाँ पे जो है एक जाड़ी तो जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है। इसलिए भाइयों बहनों आप समझ लीजिए, आपका जीवन में होने वाला एक बीमारी या एक तकलीफ बाकी लोगों का जीवन में होने वाला एक बीमारी तकलीफ के बराबर नहीं है। प्रभु उसके साथ एक कनेक्शन करना चाहता है। ഫാനി ക്രോസ്ബി എന്ന് പറയുന്നതായ ഹിം റൈറ്റർ എത്രയോ പാട്ടുകൾ എഴുതി അല്ലേ, ബ്ലെസ്ഡ് അഷ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുകൾ എഴുതി. താൻ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ അന്ധയായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. और फैनी क्रॉस्बी को हो सकता है आप लोग जानता होगा कि ब्लेस्ड एश्योरेंस करके जो गाना वगैरह लिखा हुआ एक महान एक औरत थी वो, लेकिन वो एक माने दृष्टिहीन एक व्यक्ति थी। ആ ദേവദാസി പറഞ്ഞത്, എന്റെ കണ്ണ് ആദ്യമായിട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണേണ്ടത് എന്റെ കർത്താവായ യേശുവിനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐ താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിനുള്ള പാട്ടുകൾ എഴുതുവാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളത് പോലെയുള്ള ഒരു അന്ധതയല്ല, ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആത്മീക വെളിപ്പാട് അവൾ പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. और जो है उन्होंने जो है एक अंधा व्यक्ति थी या अंधा एक औरत थी, लेकिन साधारण व्यक्ति के जैसा मैं भी एक अंधा व्यक्ति है समझकर उन्होंने बैठा नहीं, मगर उन्होंने सोचा कि मेरा आंख जब खुलेगा तो सबसे पहले मैं प्रभु को देखना चाहता है समझकर, वही सोचकर उन्होंने जो है हजारों गाने को लिख लिया। और उस गाना जो है बहुत लोगों का आशीष का कारण बन गया, क्योंकि वो अंधापन को परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन में लेके आ गया। ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ലോകപ്രകാരം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്യാൻസർ പോലെയല്ല, ഇവിടെ ആ രോഗക്കിടക്കയിൽ കണക്ഷൻ നടക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലം മനസ്സിലാക്കണം. आप हो सकता है एक व्यक्ति अगर कैंसर का बीमारी से ग्रसित है तो बाकी दुनिया के साथ होने वाला कैंसर का बीमारी जैसा नहीं है, वहां पे प्रभु के साथ एक संपर्क या एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ഈ മുൾപടർപ്പ് കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെ നശിച്ചു പോകുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ദിവ്യ ശക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന പല അനുഭവങ്ങളും നമ്മെ കത്തിച്ചാമ്പലാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തിവിട്ടിട്ടും നമ്മളെ നിലനിർത്തിയത് അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ നടന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और मैंने जो है आज आपको बताना चाहता है, जाड़ी तो जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है। इसी प्रकार हो सकता है आप तो जलने का जो है कई तरीका में या कई अवस्था में होकर गुजरा होगा, लेकिन आप भस्म नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि प्रभु का जो उपस्थिति आपका जीवन के साथ था, प्रभु आपके साथ रहा था। ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോശ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി, ഇത് സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു മുൾപടർപ്പല്ല. मूसा ने जो है मुड़ कर देखा और उनको पता चला कि ये तो साधारण एक जंगली आग तो नहीं है। ഇനി 4-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. उसका 14वां पद में इस प्रकार लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने के लिए मुड़ चले आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? When the Lord saw that, എന്ത് കണ്ടു? മോശ ഇതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് ദൈവം കണ്ടപ്പോൾ, ശമൂവേൽ യെസ് പറഞ്ഞു എന്ന് ദൈവം കണ്ടപ്പോൾ, ദൈവം പറഞ്ഞു, now is the time for you to go. और जो है यहाँ पे देख रहा है कि मूसा जब रेस्पोंड किया, प्रत्युत्तर दिया करके जब परमेश्वर जब देखा,
शमूएल जो है प्रत्युत्तर दिया करके जब परमेश्वर ने देखा, तब जो है परमेश्वर मूसा को कह रहा है, मूसा तुम्हें जाने का वक्त आ गया। Praise the Lord. അത് മാത്രമല്ല, ദൈവം മോശയ്ക്ക് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടെ അവിടെ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. और वहां पे केवल वो नहीं, मूसा को इस्राएली जन के बारे में एक नया नजरिया भी प्रभु वहां पे दे रहा। നീ രക്ഷിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഇസ്രായേൽ രാജ്യം ഇങ്ങനെ അഗ്നി പോലെ കത്തുകയാണ്, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ മറക്കരുത്, അവർ വെന്തുപോകയില്ല. तुम जो है देखने वाला इस्राएली जन जो है, ये जो है कटली जाड़ी का जैसा जो है जल रहा है, लेकिन वे लोग भस्म नहीं होने वाला। ഓ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. മോശ പറഞ്ഞു, അടിയൻ ഇതാ. मूसा ने बोला कि मैं यहां हूं, या क्या आ गया। That call became personal. अभी जो है मूसा के साथ परमेश्वर का बुलाहट या जो है परमेश्वर का योजना व्यक्तिगत हो गया। ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിക്കൽ വെച്ച് ശൗലിന്റെ മേലുള്ള വിളി പേഴ്സണലായി മാറി. दमस्कस का जो है जो फाटक के पास शाऊल के साथ जो है प्रभु का मुलाकात हुआ है, वो एक व्यक्तिगत मुलाकात हुआ था। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം ഇങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ്. हमारा जिंदगी में भी प्रभु कभी कभी हमें इस प्रकार के तौर से पुकारते हैं। നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഞാൻ അങ്ങനെ മുൾപ്പടർപ്പൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുൾപ്പടർപ്പ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രികാലം നോക്കിക്കോണം. हो सकता है आप लोग बोलेंगे कि मैंने जो है कोई कटली जाड़ी जलते हुए नहीं देख रहा है, लेकिन आप अपने आप को परख कर देख लीजिए कि अपना जिंदगी में क्या जल रहा है या क्या कटली जाड़ी हो रहा है। നിസ്സാരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കോൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. आप जो है मामूली है सोचकर जो है इनकार करने वाला एक चीज होगा, आपका जीवन में प्रभु तय किया हुआ एक व्यक्तिगत संबंध का एक तरीका। ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ വിളിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകരുത്. നമ്മളെല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ്, ആ വിളിയോട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പർപ്പസിന് വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. और ये जो है मेरा बात जो है, आप कंफ्यूज नहीं होना, समंजस में नहीं पड़ना। ये उद्धार का जो है बुलाहट के बारे में मैंने नहीं बोल रहा है, क्योंकि आप लोग सब जो है प्रभु का उद्धार की बुलाहट के सामने प्रत्युत्तर दिया हुआ लोग हैं, मुझे मालूम है। लेकिन प्रभु का महान योजना के साथ योजना को जुड़ने के लिए जो बुलाहट है, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അവസാനത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് വരികയാണ്. मेरा जो है आखिरी सोच में मैं आना चाहता, ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് മോശയോട് ബഹുമാനമുള്ളത്. यहाँ पे इस बात को समझकर मुझे मूसा से आदर हो रहा। ഈ ഒരു പേഴ്സണലൈസ് ആയിട്ടുള്ള കോള് ലഭിച്ചിട്ടും മോശ സംശയിച്ചു. इतना जो है व्यक्तिगत तौर से एक बुलाहट जो है मिलने के बाद भी मूसा संदेह में पड़ गया। നിങ്ങൾ 4-ാം അധ്യായവും 5-ാം അധ്യായവും എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് പിന്നീട് വായിക്കണം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. ഫൈനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ്, മോശ കൺവിൻസ്ഡ് ആയി. ഗോഡ് മേഡ് ഹിം കൺവിൻസ്. പേഴ്സണൽ കോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൻ കൺവിൻസ്ഡ് അല്ല. മോശ 5 കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു. और वहां पे जो है 4 और 5 अध्याय आप लोग कृपया करके पढ़िएगा बाद में। मूसा जो है प्रभु का बुलाहट में जो है बुलाहट को समझ लिया, लेकिन 5 बात जो है मूसा प्रभु से पूछ रहा है। നിങ്ങൾ റെഫറൻസിനായിട്ട് എഴുതി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ വായിക്കേണ്ട 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാം വാക്യം. आप लोग रेफरेंस अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकता है। 3रा अध्याय 11वां पद, 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം, उसका 13वां पद, 3 का 13, 4-ന്റെ 1, 4 का पहला पद, 4-ന്റെ 10, 4 का 10, 4-ന്റെ 13. 4 का 13। എന്തൊക്കെയാണോ 5 കാര്യങ്ങൾ? वहां पे 5 बात क्या क्या है, हम जल्दी बताएंगे। ഞാൻ ആരാണ് ദൈവമേ? ഞാൻ ആരുമല്ല. ഞാൻ ഒരു വിക്കനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുകയില്ല. ഹു ആം ഐ? सबसे पहला सवाल, प्रभु मैं कौन हूं? मैं जो है उनके पास जाने के लिए मैं कौन? इतना बड़ा व्यक्ति तो नहीं है। 2 ദൈവം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, ഞാൻ അയച്ചതാണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മോശയുടെ 2-ാമത്തെ ചോദ്യം, അവന്റെ പേരെന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് നെയിം? तो जब मूसा ने ऐसे पूछा तो
प्रभु उनको बता रहा है तुम फरो से जाके बोलना कि मैंने तुमको भेजा गया है। तब मूसा दूसरा सवाल पूछ रहा है, तो तेरा नाम क्या है? അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ആയാം ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ അവിടെ ചെന്ന് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം മോശ പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് ഇഫ് ദേ ഡോണ്ട് ബിലീവ് മീ? और जो है तब परमेश्वर उनको कह रहा है मैं जो हूं सो हूं। उसके बाद जो है मूसा तीसरा सवाल पूछ रहा है, मान के चले मैं बोलने के बाद भी वे लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो? അപ്പോൾ ദൈവം പിന്നെയും പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കണം എത്രമാത്രം ദൈവം ഇതിൽ ഡീപ്ലി ഇൻവോൾവഡ് ആണ്. പിന്നെ ദൈവം പറയുകയാണ്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, അവിടെ പോയി ചില അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, നീ ഫറവോനോട് സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ മോശയുടെ നാലാമത്തെ ഒഴിവ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ദൈവമേ, ഐ ഹാവ് നെവർ ബീൻ എലിക്വന്റ്. ഞാൻ ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഉന്നതരായ വ്യക്തികളോടൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് സ്റ്റാമറിംഗ് ടങ് കൊണ്ട് വിക്കനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായി. और जो है मूसा से इसके बाद प्रभु ने बोला तुम वहां जाके कुछ चमत्कार को करना पड़ेगा। लेकिन तब जो है मूसा अगला बहाना जो है बोल रहा है, प्रभु मैं बोलने के लिए उतना अच्छा एक व्यक्ति नहीं है, मैं वो अच्छा से बोल नहीं पाएगा। ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ദൈവം ഉടനെ തന്നെ ദൈവം മോശയുടെ വിക്ക് അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. तब जो है अगर मैं होता तो मैं उस वक्त में ये सोचेंगे कि परमेश्वर क्या करना चाहिए। उस वक्त में मूसा को बोलने का जो परेशानी है उसको परमेश्वर चंगा करना चाहिए था। അതിന് പകരമായി ദൈവം ചോദിച്ചു, വിക്കനെയും ഞാനല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് ദൈവം ചോദിച്ചത്. तब उसी वक्त में परमेश्वर जो है यही वो पूछ रहा है मूसा से कि इस प्रकार का लोगों को भी मैंने ना जो है सृष्टि किया है। അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നീ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലവും നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നീ ഈ പർപ്പസിലേക്ക് വരുവാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത ഞാൻ നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നിന്റെ വിളിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. और परमेश्वर जो है मूसा से बोल रहा है कि तुम जो है जितना गहरा में सोचने से ज्यादा मैंने जो है इस विषयों के ऊपर में जो है बहुत जो है कार्य करना चाहता हूँ। നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഈ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. മോശെ, നീ ഇപ്പോഴല്ലേ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. और तुम जो है जन्म लेने से पहले मैंने तुम्हारे लिए पैसा डिपॉजिट किया है करके कभी अगर कोई व्यक्ति बोलेंगे, उस वक्त प्रकार जो है प्रभु बोल रहा है कि तुम जन्म लेने से पहले जो है इस कार्य के लिए मैंने तत्पर रहता हूं, मैं कार्य कर रहा हूं। ദൈവം യെരമ്യാവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ യെരമ്യാവ് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ബാലനാണ്. ദൈവം പറഞ്ഞു, നിന്റെ വിളിയുടെ പ്രായം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിന്റെ വിളിയുടെ പ്രായം 14-15 വയസ്സല്ല, നീ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. और जो है यिर्मयाह अंदर भी जो है प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं एक बालक है, मैं क्या कर सकता हूं? तब परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा मां के गर्भ में रह जाने से पहले ही मैंने तुमको मालूम था कि तुमको देख चुका था। പക്ഷേ അവസാനമായിട്ട് അഞ്ചാമതായിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മോശ പറയുകയാണ്, ലോർഡ് प्लीज सेंड somebody else. और इतना जो है प्रभु कहने के बाद भी आखिर में मूसा परमेश्वर से ये कह रहा है, प्रभु किसी और को आप भेजिए। ദൈവത്തിന് അപ്പോൾ കോപം വന്നു. परमेश्वर क्रोधित हो गया। പിന്നെ അഹരോനെ അവന്റെ കൂടെ വിട്ടു. और हारून को उसके साथ जो है जाने दिया। എന്നാൽ അവസാനമായിട്ട് മോശ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് വരികയാണ്. और आखिर में मूसा एक समाप्ति का बात जो है बता रहा है। അവിടെയാണ് അവനെ വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് ഓഫ് വിറ്റ്നസസിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയതായ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ. और वहां पे जो है गवाहों का समूह का एक व्यक्ति जो है बनने का सबसे मुख्य एक अवस्था में मूसा अभी आ गया है। അടുത്ത ആഴ്ച അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുവാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ മോശ യെസ് പറഞ്ഞു. എബ്രായ ലേഖനം 11:18 ഒന്ന് വായിച്ചേ. और अब्रानी का पत्री 11:18 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि क्योंकि पहले तो मैं ये सुना हूं कि जब तुम 11:18 എബ്രായർ 11:18 इब्रानी का पत्री 11:18 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और जिससे ये कहा गया था इसहाक का तेरा वंश कहलाएगा, वो अपने एकलौता का चढ़ाया जाएगा। No, sorry, ഞാൻ പറയാം.
മിസ്രൈമിലെ ജനത്തെ ഇതിനേക്കാൾ ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന മോശ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഓക്കെ, മേ ബി इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा. അടുത്ത വാക്യം കൂടെ. अगला पद में इस प्रकार लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी. ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. ഈ പേഴ്സണൽ കോളിൽ അവൻ ഒരു ക്രിസ്തു ദർശനം കണ്ടു. ക്രിസ്തു ദർശനം. ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്തു. ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വലിയ ധനം എന്നെണ്ണി. और इस जो है दर्शन जो है मूसा को जब मिलने के वक्त में मसीह का एक दर्शन उनके पास मिल गया है, और मसीह के साथ दुख भोगना उनको इस दुनिया का जो है अलग अलग धन से ज्यादा बड़ा समझा. മോശെ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ജനിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ പ്രാവചനികമായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നിന്ന് സഹിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അത് ഇതിന്റെ അതൊരു ഷാഡോ ആണെന്ന് ആത്മാവിൽ മോശയ്ക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വലിയ ധനമെന്നെണ്ണുവാനായിട്ടിടയായി. और उस वक्त में यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मूसा जो है उस दर्शन के साथ जो है यीशु मसीह को भी देख चुका, और उन्होंने जो है निर्णय किया कि मैंने जो निर्णय करने जा रहा हूं वो यीशु मसीह के लिए जो है जो कष्ट सहना या परेशानी सहने के बराबर है. इसलिए मिस्र के धन से ज्यादा मैंने प्रभु के लोगों के साथ कष्ट सहना मैंने सुनेंगे. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയാണ്. आखिर में जो है मैंने इस पद में आपका जो है ध्यान को मैं केंद्रित करना चाहता हूं. The divine encounter was initiated by God. ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. For a noble cause, through a very personal call to convince Moses. और मैंने जो है एक स्लाइड आपके सामने जो है दिख रहा है, वहां पे जो है ये बता रहा है ये जो व्यक्तिगत मुलाकात प्रभु के साथ जो हुआ है वो मुलाकात एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए था. वो एक व्यक्तिगत बुलाहट था और मूसा को समझाने का एक बुलाहट था. Finally Moses said yes. और आखिर में मूसा जो है हाँ बोल रहा. മോശ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ ഞാൻ പോകാം. ലോർഡ്, मूसा प्रभु से बोला कि प्रभु हम जाएंगे. ഞാൻ നിന്ന് സഹിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കാം കർത്താവേ. मैंने जो है निंदा सहना जो है मैंने चुन लेंगे प्रभु. മോശ മരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. जब मूसा का मृत्यु होने के वक्त में परमेश्वर ने इस प्रकार मूसा के बारे में कहा, എന്റെ ദാസനായ മോശ മരിച്ചു. मेरा दास मूसा का मृत्यु हो गया. ഓ എന്റെ വിളിയോട് യെസ് പറഞ്ഞ വിശ്വസ്തനായി നിന്ന് മരിച്ച മോശ എന്റെ ദാസനാണെന്ന് ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ചു. मेरा बुलाहट में जो है ईमानदार के साथ खड़ा हुआ जो व्यक्ति मूसा, वो मेरा दास था. इस प्रकार जो है मूसा के बारे में प्रभु कहा. ദൈവം ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മെ വിളിക്കുകയാണ്. परमेश्वर आपको और मुझे जो है आज रात में जो है बुला रहा. യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, the harvest is plenty but workers are few. परमेश्वर यीशु मसीह जो है चेले लोगों को बताया कि जो है खेत जो है खेत जो है फल चुके हैं, लेकिन मजदूर जो है थोड़ी है. Harvest is plenty. खेत जो है पक चुका है. നിന്റെ ചുറ്റുപാടും അനേകരുണ്ട്. ഇസ്രായേലിനെ പോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. നിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്. നീ പഠിക്കുന്ന കോളേജിലുണ്ട്, നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിലുണ്ട്. आपके आसपास में जो है बहुत सारा जन जो है बैठा हुआ है. आपके ऑफिस में आप जहां पे पढ़ते हैं वहां पे बहुत सारा जन है प्रभु को जो है प्रभु के लिए जीतने के लिए. Can you say yes today? क्या आपको हाँ बोल सकता है प्रभु के साथ? ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായ വേദന ഒരു പക്ഷേ ബേണിംഗ് ബുഷ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന്റെ, ഇറ്റ്സ് എ ബേണിംഗ് ബുഷ് എക്സ്പീരിയൻസ്. Close, please have a close look at the burning bush. आपको अभी जो है होने वाला जो है झाड़ी जलने का जो एक अनुभव आपका जीवन में जो हो रहा है, हो सकता है एक निर्णय करने का समय में आप आया होगा. आप कुछ निर्णय करने में जो है सोचने वाला एक निर्णय क्या करना है सोचने वाला एक व्यक्ति होगा, लेकिन आप समझ लीजिए आप उस जो है जंगली झाड़ी को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिए. Let me close with a famous quote.
If not for you, then for whom? If not me, then who? If not now, then when? एक जो है प्रसिद्ध कोट जो है बोलकर मैंने समाप्त करना चाहता है, अगर आपके लिए नहीं है तो फिर किसके लिए? अगर मैं नहीं है तो फिर कौन? अगर अभी नहीं है तो फिर कब? ഓ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. आज रात में हमारा जिंदगी को हम समर्पण करें. കർത്താവേ, നിന്റെ വിളി ഒരിക്കലും എനിക്ക് നഷ്ടമാകുവാനിടയായി. प्रभु आपका बुलाहट कभी भी मेरे जीवन में जो है जो खोना नहीं है. ബേണിംഗ് ബുഷ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈപാസ് ചെയ്യുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുത് കർത്താവേ. प्रभु जो है जो जाड़ी को जलने का जो एक्सपीरियंस जो होते हैं मेरे जिंदगी में, इसको बाईपास करना नहीं है खुदा मुझे. Lord, if not for you, for whom? प्रभु अगर मेरे लिए अगर आपके लिए नहीं है तो फिर किसके लिए? If not me, then who, Lord? अगर मैं नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएंगे प्रभु? If not now, then when, Lord? अगर अभी नहीं है तो फिर कब जाएंगे? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ വളരെയധികം പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഒരു പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ്? और बीते दिन में जो है मुझे बहुत हिलाया हुआ एक प्रार्थना इस प्रकार का है. Her name is Lillian Hunt. She was a missionary to Egypt. और इजिप्ट में मिशनरी के रूप में चला गया एक विलियम हंट करके एक औरत का प्रार्थना है. She prayed like this very simple prayer. वो एक साधारण प्रार्थना किया है लेकिन बहुत गहरा था. Lord, if I ever can do anything for you, just let me know. I will do it. प्रभु से ही बोला, अगर प्रभु आपके लिए मुझे कुछ भी कर सकता है, मुझे कृपया बता दीजिए ताकि मैं उसको करेंगे. Lord, I ever can do anything for you. If ever I can do anything for you, Lord, just let me know. I will do it. प्रभु आपके लिए अगर मुझे कुछ कर सकता है तो मुझे बताइए, मैंने आपके लिए वो काम करेंगे. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. इस वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष करे. ആമേൻ. थैंक यू भाई सिमजन. परमेश्वर आपको बहुत आयत आशीष करे. आज शाम में हमारा बीच में आकर परमेश्वर का वचन से बहुत गहराई से बात किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ. एक गाने का 2-3 घड़ी को हम लोग सुनेंगे, इसके बाद प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करेंगे. इस वचन हमारा हृदय के अंदर में रहने पाए. परमेश्वर का बुलाहट हो सकता है हम मिशन फील्ड में है, हो सकता है हम पास्टर होगा, हो सकता है हम परमेश्वर का कार्य करने वाला एक व्यक्ति होगा, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर कुछ विशेष बुलाहट हमें जब देते हैं, उसके लिए हमें प्रत्युत्तर देने की जरूरत है. हालेलुया. बुलाहट किस प्रकार का है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जहां पे जो है हम अगर जो है हम जलता हुआ अवस्था में होकर गुजर रहा है, अगर जला हुआ अवस्था में अब अनुभव हम लोग कर रहा है, प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं जो है किस काम के लिए आप मुझे बुला रहा है, किस काम के लिए, किस काम को मेरे जीवन के द्वारा आपको करने के लिए बाकी है. एक प्रत्युत्तर हमें देने का जरूरत है. हालेलुया. भाई अभिषेक और सर एंजल एक और गाना हमारा सामने जो है प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को समाप्त करेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. ओवर टू अभिषेक एंड एंजल. ഈ ഗാനം അവർ പാടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സമർപ്പണത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് ലോർഡ് ഐ സറണ്ടർ. നിർബന്ധമില്ല, as a token of your surrender. Praise the Lord. अगर ये लोग जो है इस गाने के वक्त में अगर कोई भी व्यक्ति एक दोबारा समर्पण आपका जीवन में करना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में जो है ये चैट कर सकता है, मैंने टाइप कर सकता है, प्रभु मैं समर्पण करना चाहता हूं, या आई सरेंडर करके चैट कर सकता हूं. जरूरी नहीं है, लेकिन एक टोकन ऑफ जो है दिखाने के लिए, मतलब मैं समर्पण करना चाहता हूं प्रभु के सामने, दिखाने के लिए आपको ये कर सकता है. हालेलुया. ओवर टू अभिषेक. Amen. Praise the Lord. Sorry. Amen.
शायद, सॉरी। आइए हम लोग मिलकर इस गीत को गाएंगे। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. Amen. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will never love and trust in me, His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worthy pleasure all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all, I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender now. I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation, glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Let's sing this again. I surrender all, I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Amen. हालेलुया। सब मैं देता हूँ खुदावन, सब मैं देता हूँ तुझको, मुबारक मुंशी, सब मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन को हम लोग समर्पण करें और आज शाम के वक्त में जो सुना हुआ वचन के सामने हमारा जिंदगी को समर्पण करके हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। दोबारा एक समर्पण प्रभु हमसे चाहते हैं, दोबारा एक निर्णय करना प्रभु